الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على رب حينا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب وانسف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة إلى حضرة سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها إنما كانوا على أرواحهم يا رب العالمين khususan ahli silsilah zikri min masyayikh ila masyayikh ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila muallif hadzal kitab Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa jami'il mu'minin wal ahya'i wal amwat ala hadhihi yaqulinatin salihan wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam shawlillahi lahumul fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa tamanna bihi wa fid darin amin. Fadilatu majalisis zikr. Di dalam kitab Ihya Imam Ghazali menyebut banyak sekali, banyak benar Imam Ghazali menyebutkan fadilah zikir. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jar Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun, tidak duduk sekelompok orang, sekumpulan orang. Alhamdulillah hari ini banyak orangnya berkumpul majlisan di satu tempat yazkurunallah,
Arti majlis nih kadang mesti di masjid, boleh di rumah, boleh di majlis, dimanapun. Yang penting jangan di tempat najis. Yuzakkirunallah, yang hal keadaannya kaum sekelompok orang tadi berzikir, menyebut nama Allah dengan lisan, mengingat Allah dengan hati, azza wajal yang agung maha mulia, illa melainkan hafat bekaliling, mengumpul, bekarumun bahasa kitanya, bihim mengumpuli atau mengurumuni al malaikatu oleh para malaikat, wa ghasiyatuhum ar-rahmah, dan meliputi orang yang ada di dalamnya itu ar-rahmatu oleh rahmat Allah, wa zakarahum, dan bukan sampai di situ aja, wa zakarahum, dan menyebut-nyebut Allah, membangga-banggakan oleh Allah akan mereka, fiman indahu, kepada makhluk di sisinya, para malaikatnya, para kekasihnya. Allah sebut ngaran kita, Allah banggakan ngaran kita di hadapan malaikat. Luar biasa deh. Kita ada BSI guru kita nih luar biasa, alimnya luar biasa. Lalu ini di pengajian menyebut ngaran kita, kayak apa ngaran bangganya kita. Seorang pejabat ketika bupati menyebut ngaran kita, wah pejabat itu alay benar. Seorang tentara komandannya, bahkan panglima perangnya, jenderalnya nyebut ngarannya. Wah aja si aku senang wajahnya, kayak apa bangganya kita. Ini yang menyebutnya bukan komandan, bukan pimpinan, tapi Allah Zat yang memiliki dunia akhirat, yang menguasai seluruh makhluk, raja segala raja, menyebut ngaran kita. Bahkan dahulu kita sebutkan, seorang ulama berkata, aku tahu Allah bila menyebut ngaranku. Orang ibaratnya apa engkau nih? Dengar Allah berpandir, tahu dari mana engkau tahu? Ketika aku berzikir, ketika itulah Allah menyebut ngaranku. Sebagaimana dalil Al-Quran, fazkuruni azkurkum, berzikirlah kamu kepada aku ya Allah, saya aku yang menzikirkan akan engkau, aku yang menyebut ngaran engkau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Nabi, ma min qaumin ijtami'u, tidak ada satu kaum sekelompok orang berkumpul, yuzakkiruna ta'ala, dalam perkumpulan itu tidak adanya mandir yang sia-sia, apalagi yang haram, gibah, tidak ada, berzikir la ilaha illallah, Allah Allah dan sebagainya, la yuriduna bizalika illa wajhahu, kada ada niat lainnya kecuali mengharap keridhaan Allah, illa melainkan difadilannya, nadahum munadin, menyeru oleh malaikat yang ditugaskan Allah, menyeru minas sama, dari jihad langit, kumu, silahkan kalian bangkit, selesai dari berzikir, lalu pulihkan ke tempat masing-masing, maghfuran lakum, hal keadaan kalian bulik dari tempat zikir itu, habis dosa-dosa, diampuni segala dosa-dosa kalian. Qad buddilat lakum sayyi'atakum hasanatin, sungguh sudah diganti dosa-dosamu dahulu, kejahatan-kejahatanmu dahulu diganti dengan hasanat, dengan kebaikan, berkat kita mau berkumpul di majlis zikir. Wa qala aidan, dan bersabda Nabi pula sallallahu alaihi wasallam, ma qada qaumun, tidak duduk satu kaum, sekelompok manusia, maq'adan akan satu tempat duduk, di majlis kah, di masjid kah, di surau kah, di rumah kah. Cuma, nah orang ini duduk-duduk di mana nih? Kadang-kadang di tempat-tempat yang kurang bagus deh. Nah ini sebaliknya, duduk di tempat itu lam yazkurullah subhanahu wa ta'ala, di dalamnya kada ada kisah berzikir, kada ada kisah menyebut ngaran Allah, walam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, di tempatnya berkumpul-kumpul tuh tidak ada mengucap salawat kepada Nabi. Alhamdulillah kita sebelum berzikir kan ada bersalawat. Memang hampir semua tarekat itu ada diawali dengan salawat. Karena zikir itu kalau diibaratkan seperti bahan bakar, seperti Honda atau mobil bensinnya, salawat itu oli sampingnya, oli mesinnya. Berzikir aja kada bersalawat, kada diimbangi salawat, panas. Karena asal zikir itu biasanya membakar dosa-dosa di hati. Rupanya orang ini duduk-duduk berkumpulan, kada ada di dalamnya zikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, kada ada juga. Niscaya illa kana alaihim hisratun yaumal qiyamah, melainkan
Nya duduk di situ kena filmnya diputar. Tanggal seini jam seini engkau duduk di sini. Kadede berzikir di situ, kadede ingat Allah, kadede ingat Nabi. Niscaya waktunya duduk situ menjadi penyesalan kena hasratan yaumal qiyamah, di hari kiamat kena nyesal luar biasa, menyesal. Bahkan dulu sih kita sebutkan kurang di surga itu kan kami gembira senang dah. Lalu ada hadis Nabi menyebutkan ada yang mau ulah nyesal orang ahli surga, padahal dalam surga adanya menyesal. Dalam neraka sudahnya kada dihitung, kada dikisahkan lagi nyesalnya luar biasa. Rupanya ada orang dalam surga umpat nyesal juga sekali nyesalnya. Kenapa? Ketika dilihatkan gawiannya di dunia duduk berkumpul kada ada yang berzikir kepada Allah, itu menyesalnya. Coba aku berzikir kayak itu, maka diangkat derajatku di surga lebih tinggi derajatku dari sekarang nih. Cuma gara-gara dia hendak berzikir, akhirnya derajatku di surga kelas bawah. Nyesal. Ada maulah ahli surga yang dalam surga menyesal, kecuali ada satu waktu yang berlalu yang kosong daripada ingat kepada Allah. Sembahyang lalai kada ingat oleh Allah, nyesal kena di akhirat. Kenapa aku kada susu dan ibadah yang lain kayak tujuan. Wa qala Daud, berkata oleh Nabi Daud alaihissalam, Ilahi wahai Tuhanku. Ada apa suara apa tuh? Ada yang berzikir kah? Oh enggak. Ilahi wahai Tuhanku, iza ra'aitani, apabila engkau melihat aku, ujawizu majalis zikir, suatu ketika aku melewati ada majlis zikir, aku kada singgah, malahan aku lewat ila majalisil ghafilin, menuju tempat majlis yang sia-sia. Majlis itu sama tempat duduk, pokoknya orang berduduk-duduk majlis sama, duduk-duduk mengopi majlis saja, mencatur majlis saja. Cuma ada majlis lahwi, ada majlis zikir, ada majlis ilmu. Maka jan Nabi Daud, ya Allah, unpian melihat ulun nih ada majlis zikir liwat tapi kada singgah, malahan menuju tempat yang lebih hina atau yang kada ada manfaatnya. Maka jan Nabi Daud, faksir rijlai, patahkan betisku, marah karena musibah teranggar gugur patah betis. Faksir rijlai, lebih baik betisku ni patah dunahum, kada payah aku isi betis, karena betisku kada bermanfaat menuju tempat maksiat, kada tempat ibadah majlis zikir. Fa innaha, karena bahwasanya dua kakiku ini nikmatun, itu nikmat, tunaimu biha, yang engkau beli nikmat dengan kaki itu akan alayya atasku. Amun ku gunakan kemaksiat berarti aku kufur nikmat, kada bermanfaat betisku ini bagus patah aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi pulang, al majlisus salih yukaffiru anil mu'min alfi majlis min majalis su, riwayat lain majalis sahwi. Sekali kita duduk di majlis yang seperti ini, majlis zikir, majlis salawat, majlis ilmu, sekali kita duduk, yukaffiru, itu mengkiparati, menghapus, menebus dahulu pernah kita duduk di majlis yang sia-sia. Anil mukmin, dari seorang beriman, alfin, seribu, bahasa Arab tuh ada sejuta, seribu itu nolnya 3, 2 kalinya buat seribunya berarti 6 kali nolnya, 6 buting nolnya, sejuta. Seribu itu sejuta, alfin sejuta. Mengkiparati, menutup, menghapus sejuta kali kita pernah duduk. Maklum bahari di zaman jahiliyah para duduk di wadah sia-sia. Waktu kita dahulu belum dapat taufik hidayah, suka duduk di wadah-wadah yang kada bagus nih. Maka hari ini yang alhamdulillah yang tuha-tuha 4 juga hadir, yang anum-anum banyak juga hadir. Ini bisa mengkiparati kita bahari dahulu pernah duduk di wadah-wadah yang kada bagus, hapus. Ini harapan kita, raja harapan kita, mudah-mudahan dahulu aku pernah terduduk di sini.
di warung jeblay deh, di mana-mana deh, udah duduk situ. Ada sengaja kawan mahiau kita duduk di situ. Akhirnya nyesal dengan kita hadir nih hari ini akan mengkifarati dosa-dosa kita yang pernah duduk di majelis atau tempat duduk yang kada bagus bahari. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis riwayat daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna ahlas sama. Nah, ini keutamaan majlis zikir pulang. Sesungguhnya penduduk langit, para malaikat, Allahu alam, banyak penduduk langit. La yar'auna buyuta ahlil ardh. Sungguh, lamnya lam ibtidah, sungguh mereka yang makhluk di langit, para malaikat tuh melihat ke bumi ini, melihat rumah-rumah, tempat majlis yang di dalamnya allazi yuzkaru biha ismullahi ta'ala, di dalam majlis itu disebut ngaran Allah, la ilaha illallah, Allah Allah. Para malaikat yang ada di langit itu melihat bercahaya, kama sebagaimana tatara ain nujuma, sebagaimana kalian makhluk bumi kita melihat ke langit bercahaya bintang-bintang. Kayak itulah bandingannya. Sebagaimana kita melihat ke langit itu ada yang bercahaya bintang, termasuk bulan, matahari, itu termasuk bintang-bintang itu yang bercahaya tuh. Bercahaya kita lihat, seperti itulah para makhluk langit melihat makhluk di bumi itu bercahaya-bercahaya. Nah, tempat kita nih bercahaya sampai 7 lapis langit. Para malaikat yang ada di langit melihat. Mereka melihat bukan hanya sekedar melihat kayak itu aja. Mereka akan turun berkumpul. Nah, karena ada riwayat hadis lainnya, Allah mempunyai malaikat yang ditugaskan untuk mencari sumber-sumber cahaya yang ada di bumi ini. Di antara yang bersumber cahaya nih, majlis zikir, majlis ilmu, majlis salawat, maka bercahaya. Sebagaimana kalian ya Nabi melihat di langit itu ada yang bercahaya, bintang, bulan. Nah, kayak itu juga makhluk langit, para malaikat melihat ke bumi bercahaya. Bukan sekedar lampu tarang nih, walaupun rumahnya kadap aja, tengah malam bangun kadap, tapi berzikir la ilaha illallah, maka bercahaya sampai ke langit. Para malaikat melihat, bukan hanya sekedar melihat mereka. Wa qala, sambungnya, mereka sudah melihat itu. Wa qala Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala, idza ajtama'u qaumun yadhkuruna Allah taala i'tazala syaitan. Karena ada hadis di bawah kanan sebutkan mereka menyuruh kawan-kawannya, oh kita berkumpulan sini, berkumpulan. Akhirnya berkumpul, kita aja kadang melihat nih malaikat banyak berkumpul sampai memenuhi hibak sampai 7 lapis langit. Karena makhluk halus, malaikat kita kadang melihat. Cakap melihat deh, mungkin ada malaikat mau sekong terlihat deh. Kumpul sama malaikat di sini. Nah, maka untung kita mundi karomuni makhluk mulia. Malaikat kan kada berdosa. Makhluk yang dimuliakan Allah, malaikat rahmat yang utamanya, malaikat mukarrabin, kumpul mereka. Mungkin kita tak kumpul orang yang jual minyak haram awak kita. Untuk taparap kawan orang yang pandai besi, sedikit banyaknya ada kena apinya, kita cium asapnya. Ini kita berkumpul lawan malaikat. Malaikat yang beribadah jaga tahu maksiatnya. Mudah-mudahan ada dasarnya kesannya nanti kita nih. Nah, lalu kata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala, idza itama'a qaumun, apabila berkumpul satu kaum, yuzakkiruna Allah taala, lalu sekelompok orang ini berzikir, baik dengan lisan zikir jahar atau hati zikir sir, i'tazala syaitan wad dunya, lalu syaitan awan dunia yang termasuk dijadikan alat oleh syaitan, yang sudah ditunggangi oleh syaitan. Dunia itu ada semua dicela, ada yang dipuji, tapi ini dunia yang termasuk mal'unun ya Nabi, wa mal'unun ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma biha, yang dijadikan setan sebagai alat untuk menjerat kita, sebagai alat supaya kita kada beribadah. Nah, dunia di sini yang disebut ini. Lalu dunia dan setan tadi model bergemetar, i'tazala itu bergentar, takut. Wa dunya wa payaqulu syaitan lid dunya, lalu berkatalah syaitan kepada dunia, ala tarawna,
Engkau kadang melihatkah, ujar setan? Apakah kadang engkau perhatikan, engkau kadang lihatkah? Ma yasna'una, apa yang mereka perbuat? Fataqulu dunia, lalu ujar dunia, tahu ya kok mereka berzikir. Maka jar dunia, dakhum, biarkan hanya sekarang berzikir. Fa innahum, karena bahwasanya mereka kena iza tafarraqu, tunggu aja kena wah ini kita kan hengkat godainya, kan hengkat menyesatkan inya, kan jar dunia kan hengkat nipu inya nih. Mereka sedang beribadah berzikir, tapi kena iza tafarraqu, apabila mereka selesai lalu berpisah-pisah, balik ke tempat mereka masing-masing. Hanya kita akhadtu bi a'naqihim, aku jarat kena aku tipu mereka, penggulu mereka, ilaika, hanya aku tundukkan, kuserahkan kepada engkau hai setan. Tapi berkat kita berzikir mudah-mudahan kebiasaan zikir kita bawa boleh ada kesannya. Orang itu kalau lalai Allah, lupa, ada berzikir itu mudah ditunggangi syaitan, ditipu daya oleh dunia. Nah, mudah-mudahan kita dengan kita berzikir, bahkan berzikirnya ternyata ada selamat oleh. Tapi ketika kita pulih ke rumah masing-masing, mudah-mudahan nih yang kita sudah dibekali guru kita, tarikat, amalkan di rumah masing-masing. Ada sewaktu-waktu berkumpul berzikir, ada sewaktu masing-masing berzikir. Benteng kita. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah berfirman, la ilaha illallah hisni, man dakhala hisni amina. La ilaha illallah itu bentengku, perlindunganku ya Allah. Siapa yang masuk ke dalam bentengku ini, saya ia akan aman di dunia sampai ke akhirat. Maka insya Allah bulik dari tempat ini ada kesannya, ada manfaatnya, ada kesan. Mudah-mudahan kita amalkan pulang zikir nih, bukannya di sini. Di sini ibadatnya berkumpul, latihan bersama-sama dulu, kena masing-masing bawa bulik. Ala taraina, kemudian an Abi Hurairah, hadis pulang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu dakhala suq. Suatu ketika Abu Hurairah ini masuk ke pasar, lalu melihat orang ramai, ada jual beli. Abu Hurairah ini mungkin salah satu kekasih Allah yang dibukakan hijab, melihat orang yang lalai itu kan seperti orang yang mati, dia orang yang berzikir seperti itu. Ada yang ditunggangi, orang yang mati itu kan ditunggangi syaitan, ditipu dunia. Lalu Abu Hurairah ini ketika masuk ke pasar, lalu ia berteriak, waqala arakum hahuna mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksamu fil masjid. Kalian nih ramainya di sini, penjual beli lalai. Kamu nggak tahu kah? Orang sedang berbagi-bagi warisan Rasulullah di masjid. Waktu itu Rasulullah sudah wafat. Ngaran dengar warisan, orang yang ahli bisnis ini, capai. Apalagi nih baju jubah Nabi tuh, wah mau dihargai, kada ada nilainya duit. Ulama, tuan guru meninggal, itu warisan beliau tuh kadang-kadang dinilai dengan duit lagi. Tongkat sidin kah, baju jubah sidin kah. Mendengar ujar Abu Hurairah, kalian di sini sibuk di pasar jual beli kan anda dapat untung. Tuh di masjid tuh orang senang berbagi-bagi warisan Nabi. Wah, dengar warisan Nabi, sangkaan tongkat Nabi kan dibagi-bagi. Baju jubah Nabi kan dilelang oleh 5.000 misalnya. Ini ada ustaz dia melelang di masjid, lelang gitu ya. Ada ustaz itu ustaz lelang. Nah jadi miras Rasulullah SAW yuksamu fil masjid. Kalian ini sibuk-sibuk di sini itu di masjid, orang sedang berbagi warisan. Lambat kita kan dapat nih, wah laju bukaan. Akhirnya mendengar Abu Hurairah berkata seperti itu, yuksamu fil masjid, waqala pulang anak ke masjid. Sekali di masjid dia pulang, orang berpisah, lelang, dia juga pulang lain. Nih siapa anak jubah Nabi? Tunjuk tangan, 1.000 rial. Aku 1.500 rial. Nah lalu melihat kededaan. Dia ada orang melelang. Di situ ada sembahyang orang, ada berzikir,
ada yang baca Quran. Apa nih Abu Hurairah nih? Ustaz kami nih. Famaza ra'aitum. Akhirnya apa yang kalian lihat? Sudah datang ke masjid, dia datang. Hai Abu Hurairah, mana ada orang berbagi warisan? Mengkadarnya kalian ke masjid tadi melihat apa? Orang sedang di masjid itu sedang mengerjakan apa? Oh, ujar yang tadi ahli pasar tadi. Ra'aina kauman. Kami hanya melihat orang di masjid itu yazkurunallah azza wajalla. Di ujung sini ada orang sedang berzikir, wa yaqra'una Quran. Sebelah sini ada orang baca Quran, ada yang sembahyang, ada yang membacakan ilmu. Kan ada orang berbagi warisan Nabi. Qala ujar Abu Hurairah, fadzalika mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan Nabi. Berzikir itu warisan Nabi. Nih kita alhamdulillah hari ini yang hendak dapat warisan Rasulullah. Rasulullah mulia. Mau kita dapat warisan Nabi jadi mulia. Orang tua kita sugih, lalu kita dapat warisan. Ya apa kita sugih kita juga. Nah sekarang yang diwariskan Nabi bukan harta, bukan duit, bukan pangkat, bukan jabatan. Bahkan Sayyidina Ali menyebutkan harta itu warisan karun, ilmu itu warisan Nabi. Tapi orang sibuk merebutkan warisan karun. Warisan Nabi kada sempat lagi sehari 24 jam habis mikirkan warisan karun tadi. Pagi petang habis waktu, habis umur. Warisan Nabi kada ada yang menghilang nih. Padahal mulia kadanya bukan ukuran harta. Kalau kita dapat ilmu warisan Nabi, Allah angkat derajat kita. Ya Rabbillahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Tapi karena kada paham situ, akhirnya ramai di pasar, di masjid orang kada tapi ada yang duduk di masjid berzikir. Nah, termasuk di situ itu mau mengambil warisan Nabi. Mungkin itu tahu ya aku sama kisah kaum naik tulang ke masjid subuh kededean orangnya ajan sekali dia datang sampai hendak amat dia ini akhirnya minyak kaum berkuriaknya api pada-padanya bawa ember, ada yang bawa cicibung, ada yang ratan betapihan, ada salawat atau apa subuh bang deh bangun guring bawa ember, mana apinya api neraka aja sih dia ya begitu deh. Azan sampai amat dia yang datang. Sudah sampai api yang datang. Nah, kenapa kaum sebelah ini bisa kita sekarang subuh api bang kamu deh. Sebanyak datang orang ke masjid yang bisa sesap jadi 3 sap. Waruya Ahmas an Abi Saleh. Nah, ini luar biasa. Intinya kita bicara sini, kita berzikir sekarang ini mengambil warisan Nabi. Jangan takutan. Kita dalilnya banyak dari dahulu lah. Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun yang berapa? Kalender 3 kali kita cetak. Berarti sudah memasuki 3 tahun kita sini lah. Hampir setiap Rabu kita sampaikan fadilah zikir. Ini hadisnya, ini ayat Qur'annya, ini hadisnya, ayat Qur'annya. Sampai wah ini kada kurang-kurang. Saban Rabu kita sampaikan. Kecuali waktu umrah kita parai, itu kan tetap kita berzikir lah. Dan kayak apa luar biasanya fadilah zikir lah. Kada habis-habisnya. Banyaknya. Baik ayat Al-Qur'annya, hadis Nabinya, perkataan ulamanya. Inilah kesempatan kita hanya menyampaikan. Alhamdulillah banyak yang datang yang mungkin jarang hadir di majelis ilmu, jarang mendengar fadilah zikir. Disinilah kesempatan kita nyampaikan. Disinilah kesempatan kita duduk. Ruya diriwayatkan Al-A'mas an Abi Saleh an Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini yang kita sampaikan tadi. Inna lillahi azza wa jal malaikatan. Sesungguhnya bagi Allah ada memiliki malaikatan, memiliki malaikat yang ditugaskan sayahina fil ardh. Mereka
bertebaran lah bahasa yang pasnya, bertebaran di muka bumi ini. Saya hina ditugaskan bertebaran di muka bumi. Fil ardi. Tujuannya tugasnya apa? Fadlan an kita binnas wa ija wajadu qauman yazkuruna Allah azza wa jalla tanadu halumma bughyatukum fayujiruna fayahaqquna bihim ila sama. Berkumpul mereka sampai penuh langit. Ini yang kita sampaikan di awal tadi. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, Allah ada mempunyai malaikat yang ditugaskan saya hina fil ardh. Mereka berkeliling, bertebaran di seluruh permukaan bumi. Di mana-mana pelosok, yang padang sunyi, padang kabur, pun semua diperhatikannya. Padang rami di pasar, padang kabur, berkeliling mereka. Saya hina fil ardh. Fadlan an kita binnas. Mereka tugasnya ada yang hendak mencatat gawian manusia. Tugas utamanya yang hendak memperhatikan lah gawian manusia ini apa di tugasnya. Faiza wajadu, apabila memperdapati oleh malaikat tadi kauman akan sekelompok orang yazkuruna Allah azza wa jalla. Kaum ini lain pak kaum ini sekelompok manusia tadi yazkuruna Allah azza wa jalla. Gawiannya apa? Berzikir. Bisa dengan zikir dengan lisan maupun dengan hati, bisa zikirnya surangan atau apalagi nih berkumpul bersamaan nih. Tanadau haluma, lalu mereka yang ketemu, kan di antara yang banyak tuh ada yang ketemu. Yang tetamu tadi memanggil menyeru kawannya yang ada tetamu yang di penjuru mana, di ada timur, ada di barat. Haluma, yuk kasini, kasihan seberataan malaikat yang ada dimanapun segala penjuru berkumpul ke sini. Bughiyatukum, ini yang kalian cari, ini yang ditugaskan Allah kepada kalian. Yang aku sedang tetamu nih tempatnya di Parit 14 Jalan Keritang. Kasinian. Ada yang di mana-mana, ada yang Sungai Perak, hari 5, malaikatnya tadi tuh. Ada yang di Pulau Palas, datang ke sini aja malaikatnya. Di Pulau Palas orang dia yang berzikir ke sininya. Yang di Sungai Perak sana kasinian juga nya. Makanya hibah yang sini leh. Hibah, kita aja kan melihat ya. Hibah. Lalu nih kumpul, ini tempat yang kalian cari-cari, yang Allah tugaskan kepada kita untuk carinya. Ini tempatnya nih. Berkumpullah para malaikat. Lalu sudah mereka berkumpul, yuhaqquna bihim ila sama. Yang di mana-mana penjuru tadi, yang di pasar, yang di Sungai Salam, di Teluk Kiambang, mana nih? Malaikatnya ke sini juga, orangnya kan ke sinian juga nih. Tapi orang-orang pilihannya ini ke sini juga. Yang di Sungai Perak orang pilihannya ke sini. Ke sini kumpul, saking banyaknya bertumpuk-tumpuk akhirnya sampai penuh langit. Sampai langit penuhnya. Wa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Anak sudah keluar ajakan. Ini cukup deh, karena kita sambung ibarat sinetron sampai sini kalau kita sambungannya Rabu depan. Nah, insyaallah ada mungkin sudah bisa diacak atau belum? Oh, belum? Sudah. Itu zikir hari ini sebanyak 50 kali. Alhamdulillah 50 kali 7.000 kali 50 separuh berapa? 1.500. Peserta pertama 0332 atas nama Ibu Marina binti Husein. Wah, kurang sugih nih misi Marina Bentang. Alamat Jalan Waspada, Gang Waspada 4. Hadir. Selanjutnya nama peserta 1284 atas nama Ibu Wartini binti Amri, Kampung Baru, seberang Jubilahat. Ibu Wartini umur 63 tahun. Atau Ibu Warsini
Ibu Wartini binti Amri, Kampung Baru, umur 63 tahun, seberang pemilihan. Sekali lagi nomor peserta 1284 hadir. Lanjut. Selanjutnya 0206 atas nama Salasia binti Ridwan. Ibu Salasia binti Ridwan. Lanjut. Hadir. Selanjutnya nomor peserta 1452 atas nama Ibu Kamisah binti Abdullah, Jalan Pangeran Hidayat, Gang 83. Hadir. Sudah, Bro. Kamisah binti Abdullah. Zikir yang pertama, zikir 70.000 yang pertama kita hadiahkan kepada Ibu Kamisah binti Abdullah, masing-masing kita 50 surah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Kemudian zikir 70.000 selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu Sanasiah binti Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Kemudian zikir 70.000 selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu Wartini binti Amri. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Kemudian selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu Marina binti Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله. Rasulullah SAW bersabda, syaitan yasiru ala qalbi ibni Adam. Syaitan itu masuk ke dalam hati menunggu mengintai cucu Nabi Adam. Wa idza zakarallah, apabila ingat oleh Allah, khanasa, tertolak, bukan setan tadi. Wa idza ghafala, kemudian lalai, waswasa, lalu yang mewaswasi hati. Di riwayat lain daripada Ibnu Anas, Sayyidina Anas, inna syaitan wadi'u khutubihi ala qalbi ibni Adam. Sesungguhnya syaitan meletakkan belalainya, ibarat kayak nyamuk itu, belalainya ditusukkannya ke hati anak Adam. Fa idza zakarallah khanasa, amun ingat Allah cabutnya. Tapi lupa dinasihat kalau cucunya diisapnya. Diisapnya apa? Pahala kita lalai sembahyang, lalu pahalanya tidak ada lagi. Makanya ketika kita berzikir la ilaha illallah, kita pernah belajar tarikat Qadir Nasabandiyah ke kawan guru Ali Tongkal. Cara kaifiatnya la ke atas ilah bawah kanan, ilah tengah dada kita, Allah bawah susu kiri di bawah itu hati kita. Itulah lantaib tempat sarang setan. Maka dihantam, dipukul, diusir dengan kalimat la ilaha illallah. Maka buyangnya juga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi untuk menghantam, mengusir setan yang ada di latifah di bawah kita. Maka diantaranya itu bisa diacak. Longgar di sana. Selanjutnya nomor peserta 0425 atas nama Bapak Henry bin Ramli, alamat Jalan Pangeran Hidayat, RPC 020. Hadir. Selanjutnya nomor peserta 1105 Ibu Rohana binti Ramli, alamat Tanjung Harapan Sungai Beringin, umur 47 tahun. Ibu Rohana binti Ramli, nomor peserta 1105, umur 47 tahun. Hadir. Selanjutnya nomor peserta 1218 atas nama Ibu Ruhani binti Saad, alamat Profesor Muhammad Yamin dan Reformasi, umur 54 tahun. Kan ada lelakian belum? Ada. Hadir. Ada satu lagi. Ada.
Selanjutnya nomor peserta 1585 atas nama R. Yusmah binti Asnawi, Jalan Suwarnabumi, Gang Nusa Indah. Hadir. Dan juga belum. R. Yusmah binti Asnawi. Zikir 70.000 selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu R. Rosna Yusmah binti Asnawi. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد Abdika, coknya longgar, alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah. Kemudian zikir 70.000 selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu Rohani binti Sa'ad. Ibu Rohani binti Sa'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله، لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله. Kemudian zikir 70.000 selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu Rohana binti Ramli. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. Jika 2000 selanjutnya kita hadiahkan kepada Bapak Henry bin Ramli. Bapak Henry bin Ramli. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Rasulullah SAW. La ilaha illallah, 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 la ilaha لا إله إلا الله، 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 لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. شاور الله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هللنا هذه التهليلات ونشهدك أن قد اشترينا ب70,000 كاملا. Marina binti Husain, Martini binti Amri, Sadasiyah binti Ridwan, Khamisah binti Abdullah, Hedri bin Ramli, Rohana binti Ramli, Rohani binti Sa'ad, Yusmah binti Asnawi, bida'an lahum minan nar. Allahumma taqabbalha minna wa'atifhum minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna halalna hadhihi at-ta'minat wa nashkuruka anna qad ishtarayna bi70,000 kamilat بداء لهم من النار. اللهم تقبلها منا وأعطهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هللنا هذه التهليلات ونشهدك أن قد اشترينا ب70,000 كاملات بداء لهم من النار. اللهم تقبلها منا وأعطهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
sebelum doa haul dan selamat. Yang sudah namanya keluar dari ajakannya bertahan, dan dari minggu-minggu dahulu sampai minggu ini untuk bertahan kita hendak ijazahkan talqin zikirnya hari ini, dan insya Allah kita ada beberapa lawas lagi kita akan mengadakan ziarah kubra. Nah, salah satunya ke Hidayah dan ziarah di Tambilahan karena diumumkan oleh panitia yang kita sediakan tiketnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا شكرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا رب لك الحمد وما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والنصر للحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر وارحم واجبر واستر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر وارحم واجبر واستر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر وارحم واجبر واستر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا تقبل وأرسلنا وكما قرنا من القرآن العظيم كما أهدنا وسطحنا واستغفرنا وسعدنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إياك وسيلة ورحمتنا سلة ورحمتنا سلة الحمد حبيبنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهله أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ورسلنا وفرعنا ومشايخنا ومشايخنا ورسلهم وفرعهم وقدر الجلال وأرواح آبائنا وإلى أرواح لما أحضرنا ومن دفعنا على المجلس خصوصا أرواح المرحومة Rasul Asri Al-Qiyati binti Muhammad Ramani, Haji Samsi bin Sulaiman, Siti Aminah binti Yusuf, Haji Kusim bin Daud, Astia binti Abdul Hamid, Haji Salamah binti Haji Tahir, Amin Syukur bin Abdul Hamid, Hajjah Sansar, Haji Sansar bin Acil bin Abdul Hamid, Karkasiyah binti Ahmad, Haji Ahmad bin Haji Abbas, Haji Asyah bin Haji Manam, Harun bin Haji Sadimin, Abdul Syukur bin Haji Sadimin, Mustafa bin Asmi, Nursinah bin Acil, Biji bin Jirin, Istar bin Arfan, Abdul Samad bin Arfan, Muhammad Rashad bin Ghazali, Salihah bin Muhammad Injil, Balahiyah bin Haji Ramiji, Isar bin Sigiraji, Tasif bin Sanurji, Bahibin bin Dulkasan, Muhammad Rashid bin Masri, Haji Ismail bin Siman, Haji Ahmad bin Ismizin, Abdul Mu'in bin Haji Ismail, Haji Khatib bin Haji Bayasin, Haji Sarah binti Abdul Hamid, Al-Mah binti Haji Khatib, Ramnah binti Haji Bayasin, Salafiyatul Jannah binti Muhammad Taib, Farhan bin Haji As'ari, Wandriyan Syah bin Syarifuddin, Antomas binti Gasan, Abdurrahman bin Durani, Haji Zaman bin Said, Rosita binti Haji Samad, Jamhuri bin Sa'ad, Haji Salmiah binti Haji Samri, Luciana binti Haji Rusli, Haji Abdullah bin Haji Muhammad Siddiq, Haji Rahimah binti Kanoh, Ismail bin Haji Samsudin, Zulekha binti Kadang, Muhammad Rafi bin Haji Abdullah Siddiq, Zulkasari binti Haji Abdullah Siddiq, Ibu Sra bin Jabri, Dalawat bin Ojid, Zahra binti Ka'ah, Supriyati binti Wangso Mirejo, Burni binti Sadri, Bestami bin Anam, Haji Abdurrahman bin Madul, Haji Jainah binti Sayab, binti Siab, Samsuri bin Haji Ibrahim, Fahrun Nisa binti Haji Muflih, Wasjana binti Samsul Bahri, Haji Zainal bin Yusuf, Haji Sakrani bin Abu, Haji Harun Nasiyah binti Haji Abdul Karim, Hamzah bin Haji Sakrani khusus Taniyati wa Haji Ukina, Haji Zainab binti Haji Isman. Allahumma billahu warhamhum wa afihi wa'fu anhum. Allahumma billahu warhamhum wa afihi wa'fu anhum. Allahumma billahu warhamhum wa afihi wa'fu anhum. Amin. Nusulahu wa rasim wa dakhalahum ajiyah jannah wa برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار اللهم انزل رحمه ومغفرة وشفاعة عليه